ঘটনাকে হাই আদিন 25 তারিখ চিনি নেকর জন্য ঘটনাকা যে গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ডিএম যেভাবে চিনি মহারাজাতে চিনি রাজ্যনি টিটিএডিসি যে সিএম চিনি সার পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়ানা যেভাবে অপমান হই নগরীনা তো বহুত হাজারিক ফোন পর্যন্ত রেসপন্ড দিয়াবই যেভাবে কিপলি রহমানি আবো বেল্লাখিনো जों চাজাগলিয়া বেইং এ ত্রিপুরা মথনি বুড়ি বদলङै ত্রিপুরা উইমেন ফেডারেশন जों अबनो प्रतिबाद जानांगौ धिक्कार जानांगौ जों निंदा जानांगौ जों अबनि सुव्यवस्था नायो राज्यनि सीएम ते माननीय चीफ सेक्रेटारी माननीय राज्यनि मुख्यमंत्री नरनि थानि चिनि अनुरोध दंनाय नर अति सत्तर अबनो व्यवस्था ग्रहण खालायनि कारण चिनि महाराजा प्रदीप किशोर देबरमा शुद्ध त्रिपुरा मथनि चीफ सिनिया बड़ोएर सिया न जानि चिनि हानि बगाग्रा बना जे अबायके मालायाव जे इनसाल्ट खालायमानि बना जे किफिली रहमानि अब जों किसुते मानि नै मालिया चिनि बखा बेलखान आगात नांखा गाजे अबनि सुव्यवस्थानि हांगाय जों इन फ्यूचर त्रिपुरा बेबा चिनि बरफ जे दुख नाङि तंनाय अब जतन अंखरनाय चिनि बुरि बदल होइना आफुगि तंगला चिनि यूथ त्रिपुरा फेडरेशन जेबाबे आंदोलननि मुभमेंट नि जेबाबे बर अनाउंसमेंट का जे 96 आवर नि बिसिङो बरनो कुनु व्यवस्था नाजे हंकाय सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्ट न जों बनो को खायनाय ताला रनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट तो रनाय न किंतु ता सत्तेও अब माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नर चीफ सेक्रेटारी नर अबनो नायने निंतु जोंनि महाराजानि जे अपमान गमानि अबनि जों अबनि प्रतिस्वरूप बिनि पानिशमेंट जों नायो हायजे बिनि कामदु कीर्ति जे खालायमानि being a DM ngai district magistrate ngai jala shasok ngai ha bo kharakcha royal sion yakaba maharaja no yakaba TTADC ni CM no malaya khai rokhon mamani obo belekhan nekar jon kotan obono ullekh khai bini service buga entry roi bono rajyo ni phatara rokhana nintu han hai ang norni khane hambaya paro tai tabo chini buskama han ha okong no chini president madam bono no brief itabo saiknar nai hambay हामबाय चिनि मीडिया दाखुब दंना ताई दिनै जों चिनि त्रिपुरा मथापाति अफिसार गासै प्रेस कन्फारेन्स खायनायनि नगमा रिंखा ओ प्रेस कन्फारेन्स दङ चिनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटिनि चेयारपार्सन चिनि बरमगोनां मैडम पवित्र भक्ति जमातिया और दङ एडवाइजरी कमिटिनि आदमजुग चिनि मैडम गौतमीरा TWF सेंट्रल कमिटी नि खरकनि वाइस प्रेसिडेंट दङ चिनि बुको काजल देबरमा बुको लक्ष्मी देबरमा GS दङ खरकसा चिनि बुको गीता देबरमा सेंट्रल कमिटी नि सेक्रेटारी बुको शिवानी देबरमा सेंट्रल कमिटी नि आदमजुग चिनि बुको पुरबी देबरमा कसम वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमिटी में तय गोमती डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट बुकुत आदि जमातिया चिन ख्वाई डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बुको बबो हाइनो कसम सेंट्रल कमिटी में वाइस प्रेसिडेंट बुको बिनामाना देबरमा तिनी जतन न हामबाया फरे बेले के खा खामानि को जों चिनि त्रिपुरा हाव बबो हाय ऑफिसर IS ऑफिसर कायसा गोमती डिस्ट्रिक्ट नि खरचा DM डेपुटी मजिस्ट्रेट कलेक्टर बिनी बो समस्त एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिनी याबो बोचालो पूरा गोमती डिस्ट्रिक्ट बिनी थानियो साधारण जनगण होइते गोबांमा ऑफिसर्स गोबांमा CM EM मिनिस्टर थांगिमान फोन खायमान सामुं नांगिमान एमनकि जों TWF रबो थांगिमान फियाबा जों 2-3 मास सिगां खोनाका आरो जोंनि TWF नि बुखौ संग जों बुरैर गोबां सामुंग थांगांगाय ब अफिसाव फाया कल खायके कल रिसीव खाया सामुंनि बागै थांगाय सामुं जारिया सागनांगिया अबाहाय जों गामि आमचाइरबो एमनकि जोंनि त्रिपुरासा एलाका ADC एरिया लामा हामिया दै गाहाम मानंगिया ठीक मते स्नाम जागिया रेगानि राम ठीक मते मानिया अबाहायर उंगैदों आबो बेबाक न DM नि और न होइते ब्लॉक सब ब्लॉक न होइते
chini kami am jaise baksa borok saiman ya bisino joli jago junal sabjunal jol jago block no joli jago main ogoinani rohon nai sabo unke diem ni hoitese block sobuyo block na hoite junal sabjunal sobuyo abar rokno saiman ya ne bagai chini sadharan public rokhai sadharan chairman no BC chairman no kan joli to manja regane kam manja chini oroti ka mana ni joli piaba tabuk soi citra nujaka chini Gumoti district ni dian bumung samani musung ya bini karon bini bumung emong khai bo bini bumung no botnam khage je bini hai bumung tongnai rok anche bini botla botnam na bokorok sa diam bini je power bini je por bini je samung bo hai khanya na public we botam ina na bo ba hai behave ina na public rok bai bo abno sia abni bagai chini maharaja bokorok sa chini ohani ras family ni raja paithat ne raja tabe tamo tiprasa tamo wansa tipra raja ni borok all over Indian borok se bono manito ভারতবর্ষ ni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহজি বসে রাজাজি ni bono maman তিনি চীনের রাজ্যনি বরংগনা মুখ্যমন্ত্রী বসে হনি ভারতা ফান্তুন ইমার্জেন্সি দরকার না বরং মালাই কক সালাই ফোন দিছে খলাই ব খরকসা দিয়ে কাইসা ডিস্ট্রিক্ট ন নাইকল নাইছে আবশ্য ভবিষ্যৎ এক সাগন বরং দরজা গই তিনি হরনি 7টানি সময় বিনি সরকারি আবাস বিনি কোয়ার্টার থাংমানি ববাগা আরনি যে পাহারা দंनाय जोंबो ससियेल मिडियायाव नुखा ब गरै हिनि साका आरोनो ताताल साव मानजागो ताताल वारु कराबाय खाजागिया ताताल साइतंका पुलिस मिनिसिपल डिउटी दं वारु कराबाय खाजा ताताल हंगाय मानजागला किन्तु खाजागिया हंगे ब खरकसा चिनि टीटीएडीसीनि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी नि चेयरमैन चिनबुबाग बिनि लोगियो तंगो टीटीएडीसी नि सीईएम बरमगना पूर्णचंद्र कमाती बो बरनि रिप्रेजेंट खाइनके गुमती डिस्ट्रिक्ट नि न किला बागमानि जनप्रतिनिधि इंगै बासाय खांगै बसियंगो बो बाहायके वान सुबलियाना ओदिए आबनि बागै जों तिनि टीडब्ल्यूएफ सेंट्रल कमिटी और आगरतला प्रेस मीट मा खाइके सारा त्रिपुरानि जत टीडब्ल्यूएफ नि बुकुक जमनो सानाय जों अबस्किं सिंगाय तंया डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज न प्रेस मीट खाइ जों अबनि प्रतिबाद मा खाइनाय जों जत बुकुक सम जों सिंगा आसु तंया 4 दिन समय रि रिजाखा चिनि चिनि जुब संगठन वाइटिएफ जेबाबे समय देखा जों टीडब्ल्यूएफ सहमत आज समझे नसंबरम बोरिले आपनि यागलो फानाव चीनी माननीय मुख्यमंत्री बिनि बागै पदक्षेप मुंसानाय आंटे जों कठोर आंदोलन खायनायनि बागै जों सबाव अंखनानि बागै जों टीडब्ल्यूएफ रावबो राजि दंगो ताय सारा गुमती डिस्ट्रिक्टआव गोबां अफिस दंमोन आबनो जों बाहायना वाइटिएफ बाय बाक्सानो थानाय जोंबो तालारि जोंबो सिं गाजो दङ कारण अर साइमान कायसा डिस्ट्रिक्टआव नायकलनाय अबहायके अबहेला होयो हुंगाय जों साबनो आसानाय बहाय दिएम त्रिपुरा राज्य तंनानि जिग्गता गरै जों दिनै टीडब्ल्यूएफ दं तांगि माले चिनि त्रिपुरा राज्यनि जत डिस्ट्रिक्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट न बादे निनि दलाई साउथ निनि उनुकुति जत जागा से त्रिपुरा से एरिया वो तैबो बिग्रा गरै दैमा ननिया लामा काहाम गरै मासाया माननिया सामुं हुमुं सबयां दं ओ बनो ट्रांसफर के होय तो उनुकुति रहका बनो ट्रांसफर होय तो दलाई रहका
প্রাসারও তে বেশি যাই খাইজা গেল গুমতিয়া হাই শিক্ষিত এলাকার অবা থেকে ঠুঙ্গি দমুকা বরফ আবনি বাবিন বখরচা আয়াস কেরা বড় ত্রিপুরানি রহরিমানো যে কোনো রাজ্য ফানো মিজোরাম মণিপুর মেঘালয় নর্থ ইস্ট যে কোনো জায়গা থামে চাকরি খাইতো চিনি কোন আপত্তি করে ফিয়াবা চিনি ত্রিপুরাও বনতনি মাংলা আবনি চিনি TWF ni দাবি দংনাই তাপসু জলতাই নরক কোনো চিফ সেক্রেটারি এবার সিএম থানে কোনো সিভিলারও ইয়া জাকা যে ঘটনা তো পার্টি মুক্ত সালনিরক ওই থাকা जों दाबो सुद्रा आबो हाइले TWF नि पक्ष থেকে তরফ থেকে जों रिजाकियाखौ जों दिनै न प्रेस मिट खायो जों रिनाय नांखाय कारण जों तो जेहेतु समय रिरिखा सादि आबोनि बागै जों अर समयनोसो नासिंगि दं अर समय नासिंगि दं मुंसाबिनि बागै कोन खायजे गयाखै जों रिनाय नागाखै जों डेपुटेसन अंहरना जों बदखै তিনি হোম মিনিস্টার অমিত শাহ এবার PM Narendra Modi borok ayna aboni bagino belai khai sungbono seleng sungbono bini mukhang no kai nasik simaliya otopan janai no jongya asake seleng karon bo maharaja no siniya ko chini bobagra sabo bo siniya ko tirpura hawo tongoi bobagra ni hawo tongoi bo bobagra ni siniya bo boba hai ayes angka bono waswanaka bo bobagra boba hai borok botabu siniya sara baror borchuni borok bobagrano borom riwido botini borom riwi bo boba e borok bo angka hino bo borok ni bumugui kolopor sinji borok muncuk ni asai pikangkai kaisa kaham makhayo o kaham ni bokrokta manno gonno ব্যক্তি লেখাপড়া উনখা শিক্ষিত উনখা করতে দিয়ে উনখা আবো বতini abono se bini dia ni mordada na sempotan ikna ringyang kai bo borong ngai asai o sungjaru tonggui punulak abu salam